A mysterious incident on the Kankona highway late Friday night has left locals puzzled, as a vehicle was found abandoned after veering off the road. According to reports, a vehicle en route to Karnataka lost control and crashed along the four-lane stretch. The driver fled the scene, abandoning the vehicle. Police are now investigating the cause of the incident and tracking the vehicle owner. नाचता येईना अंगण वाकडे हे हांगा सारकें लागता वो गोवा टू कर्नाटका फोर लेन रोड आनी हांव आसा माजाळे म्हणटा त्या हायवेचेर ह्या माजाळे हायवेचेर फोर लेन रोड आनी फोर लेन रोडाचेर कसो एक्सिडेंट जाला हो तुमी पळोवपाक शकता. ही गाडी गोंयच्यान कर्नाटका वचपाताली आनी माजाळी म्हणटा ती पावतरीक ही कशी रस्त्याच्या भायर गेल्या तुमी पळोवपाक शकतात. खरें म्हणटा जाल्यार रस्तो बरो रुंद आसा आनी अशे रुंद रस्त्याचेर एक्सिडेंट जावप म्हळ्यार एक्झॅक्ट रोड करप कसो असो आतां गव्हर्मेंटा मुखार प्रश्न येवपाचो परिस्थिती आयल्या आनी ही गाडी कशी भायर गेल्या तुमी पळोवपाक शकतात. ही गाडी भायर वचपाचें कारण अजून कळ्ळें ना. कितें म्हणटा तो पळोवया कसो एक्सिडेंट जाला. गोवा से ओल्ड गोवा से कहाँ जा रहा थे? जय गणेश से इधर हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे. क्या लेके? हम लोग खाली गाड़ी जा रहे थे. हुआ क्या? वो क्या इधर आए कन्ना वाला दाब दिया था इसे तो ये गाड़ी संभला नहीं इधर आ गया यल बन की गाड़ी अंदर घुस गया. स्पीड में था? हाँ, इसमें 60 कौन आया बीच में? बीच में कोई नहीं एक अन्ना आया था साइड में. हाँ. राइट साइड अन्ना था ये लेफ्ट साइड था ओवर ट्रेक कर रहा था अन्ना वाला दाबा तो ये गाड़ी वहीं से यल बन के अंदर आ गया. किसको कुछ लगा है? नहीं ड्राइवर कुछ नहीं हुआ है. ड्राइवर चला भाग गया. ड्राइवर भाग गया? सेठ ने गाली दिया था हाँ. तो सेठ ने बोला कि तुझे बहुत मारूंगा. हाँ. हाँ तो सेठ ने ऐसा बोला था तो ड्राइवर बोला कि ठीक है आ रहा हूँ. उसके बाद आ रहा हूँ बोल के सुबह भाग गया ड्राइवर. ये कितने बजे हुआ? 2:30 बजे हुआ था. 2:30 बजे रात को. हाँ रात को 2:30 बजे. नाचता येना अंगण वाकडे क्रिकेट खेळपी झिरोचेर जर गेलो जाल्यार पीच ओली अशी म्हणटा. सेंच्युरीमान गेलो जाल्यार आपूण बरो बॅट्समॅन म्हणटा. जेन्ना गाडी एक्सिडेंट जाता आनी विचारल्यार म्हणटा मदीं कोण तरी गोरवां आयली नाल्यार गाडी आंगार घेवन कोण तरी आयलो अशें ड्रायव्हरांनी सांगप पुरता. ही गाडी गोंयच्यान कर्नाटका वताली. रोड फोर लेन रोड आनी सामको स्ट्रेट रोड आनी बरो रोड. 2.5 वरांच्या सुमार रातच्या हे थंय गाडी 60 स्पिडीन आशिल्ली म्हणटा तो. आतां कितें स्पिडीन आशिल्ली खबर ना आनी अकस्मात गाडी वयल्यान सकयल उडिल्ली आसा. मनुश्यानी ना पूण हाज्या बरे रोड करतले म्हूण खंय असो मोठो प्रश्न पडटा. आनी त्याच बरोबर हे ड्रायव्हर खंयच्या रोडार चलोवपा खातीर लायसन काडलां मोही मोठो प्रश्न. कारण जितलो बरो रोड तितलो बरो एक्सिडेंट जावपाक लागला. आनीक हांगा जो एक्सिडेंट जाला हो बरे रोडाचेर जाला. आनी हें सगळें जातकीर ताणें ड्रायव्हरान खंय ओनराक फोन करून सांगलें की आपल्याली गाडी अशी जाली आनी गाडी काडून सकयल पडल्या म्हूण. ताणें तर तुका ड्रायव्हराक बरो पात्रांवान तापयला आनीक ड्रायव्हर हांगच्यान नाच जाल्लो आसा आनी हो क्लिनर आसा तो आमकां हांगा मेळ्ळो तेन्ना ताणें सांगलें की मुखारल्यान कोण तरी आयला आनी एक्सिडेंट जाला म्हूण. इन गोवा खातीर विशांत लोगांवकार काणकोण.